नोंडे इन बोन नेल ᱧᱟᱢ ᱫᱟ इन दो ओका क्षेत्र बोन यूसा नेल कदा बोन जहां गे मध्य बुझा भित्री नोंका और ऑन दो पोजीशन और एट दो ओका क्षेत्र नेल कदा बोन डायरेक्शन ओका क्षेत्र दो एकदम फिक्स्ड प्लेस ओना को समय बुझा एट द प्लेस ओना क्षेत्र एट बनोला और विथ ओकार बनोला विथ दो जहां दो साथे बोन बुझा सावते ओना समय बाय दो दारा जेमन ओकय खातिर ताहले कार दारा ओना समय बाय बनोला एगेंस्ट दो विरुद्ध रे और टू दो ओना हो मेंटेन डायरेक्शन और प्लेस जखन बुझा ओना समय बन ओला जेमन टू द होम ओंकान क्षेत्रे फॉर तो জন্য ओका खातिर ओना समय फ्रॉम दो থেকে समय जे उनी ओका खने हेज जनाय फ्रॉम where he is coming ओना ओंका और ऑफ तो जहां दो पोसेस बुझा पोसेस तो जहां उनिया अधिकार उनिया अधिक रे जहां कथा बुझा उनिया अधिक रे जहां कमी को बुझा ओना समय दो ऑफ बन ओला तो ओना लहा रे नोआ प्रीपोजिशन को लहा रे मेटांग कते भार्ब तहना पाको समय दो एडजेक्टिव को तहना ओना ताले मिड सावते वर्ड तैरी काते मेटान कथा बुझा जहां दो फ्रेसल भार्ब लेका तो ओना को बन नेला नोंडे बन नेलदा पोइलो रे मेना abide by नोंडे abide by माने चे कना जहां दो बांग्ला कथा दो मेने चला माने जहां ओका बोन आपो बोन बताओ ओका बोन माना जहां मेटा रूल तहना जहां मेटा लॉ तहना से वार्निंग जहां एम तहना ओना को आबो माना बता लगाबो ना ओना समय दो abide by तो ओना गे नोंडे ऑल मेना टू ओबे माने तो चे बताओ comply with the रूल लेकाते नोंडे पिक्चर बोन नेल ᱧᱟᱢ दा ना जे जम धारे abide by मेटान मेना नो फिशिंग मेटान साइन बोर्ड को दोहो कदा मेटान रिभार सामारे जे ओंडे दो हाकु सब बांग गानो ताहले नोआ बताओ लगाबोना जखन ताहले ओना वर्ड तो का बोन यूसा abide by नोंडे एग्जांपल ऑल मेना नेलाबोन we will abide by the traffic laws ओंडे मेटान गिद्रो रोड रे क्रॉस ता ताहले एमनी तेगे आबो बोन बाड़ाय रोड रे जखन आबो ताराम लगाबोना रूल जहां को तहना ओना को बता लगा से ताहले ओंका गे ओने जो बोन बता एदा ताहले ओनार ना वर्ड तो ओका abide by तो we will abide by the traffic laws नोंगा next they promise to abide by the rules of the contest माने प्रतियोगिता रे जहां रूल को तहना ओना उनको को माना बतावा नोआ को प्रॉमिस टका दमेंते ताहले जखन माना बाता कथा बुझा ओना क्षेत्र दो abide by बन ओला नेक्स्ट आरो मेना abide in दो जहां दो बास करा कथा बुझा माने लिविंग इन जदि लार्ज प्लेस खान दो इन हुआ abide in और लातार रे मेना abide at जदि जहां रे तहन ना बुझा ओका लेकन छोटो जायगा
तो स्मॉल प्लेस खान दो एबाइट एड बनोला और जुदी मिटन लाटू जायगा रे जहां ताहेन कथा लेयोआ ओना समय दो एबाइट इन तो नोडे एग्जांपल मेना अकादा they all abide in Mumbai मुंबई मेटन अडी मारांग जायगा कना से छोटो खाटो मेटन शहर दो बांग कना अडी आयमा मेटन मारांग शहर तो ओना शहर रे उनको को ताहेना ताहले एबाइट इन नोआ ना माने दो लिविंग माने उनको को ताहेना नेक्स्ट एबाइट एट ना हो नोंका एग्जांपल ऑल मेना हर फैमिली एबाइट एट विलेज अतु रे उनको को ताहेना माने उनको फैमिली माने उनको को ताहेना मेटन अतु रे ताहले अतु मेटन छोटो जायगा कना स्मॉल प्लेस ओना खातिर नोंडे दो एबाइट एट नोंडे मेटन पिक्चर ओय एमना एबाइट इन फेथ मेटन जन फेथ विश्वास मिहर आमें विश्वास या आयमा मेटन ग्रेटफुल काते मेटन उनी चेतार विश्वास ताहेन तमा ताहले ओना क्षेत्रे दो अब दो एबाइट इन गेबन ओला एबाइट एट तो बन जन एबाइट इन गॉड एबाइट इन फेथ नोंका नोंडे आरो बन नेला abound in আর abound with ओका जायगा रे abound with बनोला ओका जायगा रे abound in बनोला नेलाबन abound with ना कथा दो जहां रे बुझा आयमा गानते पेरेज मेना आयमा गानते फुलफिल गया ओना क्षेत्रे दो abound with যেমন চেলেকা নন্ডে एग्जांपल ऑल मेना the shelf is abound with books माने तो चेन ओना ताक पूरा बोई ते पेरेज मेना बोई दोहो हुई कना तो एतो गान बोई दोहो मेना ओना सेल्फ टाके पूरा पेरेज गया फुल गया ताहले ओना क्षेत्रे दो abound with नेक्स्ट नोंडे abound in ओकारे जहां क्षेत्रे दो एक्सिस्टेंस बुझा माने प्रेजेंस कथा जे आयमा गान मेना आकादा ओका लेका मेना आकादा माने लिविंग उनको को बसबासा ओंकान क्षेत्रे दो abound in नोंडे abound ना सिनोनिम्स जहां सिनोनिम्स बोलते दो समार्थक शब्द जहां दो प्रति शब्द तो abound ना माने ample plenty abundant नोआ को ना झोतो ना माने गे आयमा ढेर नोंका छवि बन नेल दा नोंडे मेटन हर उई नोटा छवि रे आयमा गान टाका मिना तया दमे फुर्ती आइकेउ दाय ताहले ओय जे आयमा गान टाका मिना तया ताहले नोआ क्षेत्र दो काटा abound in बनोला से abound with बनोला नोंडे दो abound with हाँ আর যদি লিভিং जहां क्षेत्रे जहां को बसोबासता आयमा गान मेटन जन फरेस्ट रे आयमा गान हरिण मिना को ताहले ओना क्षेत्रे दो abound in नोंडे जेमन नेक्स्ट पिक्चर रे ओय हाकू को साब काट को मेटन गडिया रे ताहले आयमा गान हाकू मिना को ना गडिया रे ताहले नोआ क्षेत्रे दो abound in ओलोआ जेमन फर्स्ट एग्जांपल रे नोंडे मेना छोटो गया होतो बापि नेल नामदा ऑल मेना जे the river abounds in fish माने ओना गडिया पूरा पेरेज गया हाकुते हाकू को बसोबासा दिए ताहले पूरा फुल हाकुते मेना पेरेज गया तो ओना क्षेत्र दो about in नेक्स्ट नोंडे एग्जांपल आर हो ऑल मेना नोंडे दो ऑल मेना the table is abound with fruits ताहले ओय जे फल ते पेरेज कना टेबिल टेबिल रे फल को दोहो मेना ताहले नोआ क्षेत्र दो with बनोला होई
in do bang in do bon disa do kak ma jahan redo living being ko exista jahan reko tahena ko bosobasa ko ona khetre. Next nonde mena absorbed in. Absorbed in absorbed mane do bon baraya jhoto hor cher bangla katha do jemon শুষে নেওয়া jahan do jodi tulam re da em thoba tahle ona tulam na da koi puro chusawai tahle ona do absorb tahle node do noa absorbed in katha na mane do huyuk kana busy in work jahan metan kami re etota ge mogno kana etota uni ona kami ভিতরি রে বলো কানায় যে এটা কমি কো দাদো বাই বুঝা সে বাই নেলা শুধু আয়া কমি গে নেলে দা অনে অনকান ক্ষেত্রে তো absorbed in. Now the example all mena Reba was so absorbed in her book that she didn't notice me come in. মানে তো যে রেবা বই পড়া কানা এত মন দিয়ে যে পড়া কানা আয়া রুম রে ইনিন বলো কানা মেনতে বাই নেল কাদিনা তাহলে উনাটাকে মন দিয়ে উনাটাকে পড়ারে মগ্ন মেনায় তাহলে ওনা ক্ষেত্রে অ্যাবজর্বিং আর মেটা নন এক্সাম্পল অল মেনা দ্য লিটল বয় ইজ absorbed in his study. তাহলে ওই ছবি রে হবো ñel ñam do metan gidro parha kanai eto mon diye parha kanai to mon diye parha kanai mogno kanai parhare ona khatir absorbed in nonde ho first jahan picture ko em hui kana jate gati disu tahen ma. Next nonde bon ñel ñam da abstain from. Abstain from do okare bon ola from do bon baraya theke hoyse to theke do jahana খন তো abstain মানে do keep away. keep away না মানে তো যে বিরত থাকা দূরে থাকা তাহলে ওকা খন do abo sangin bon tahena barik kami খন do abo chadare tahen uchit আর ছাড়ার bon tahena তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো bon ola abstain from তাহলে abstain bon dise do kama abstain na মানে do keep away মানে jahana খন sangin re tahe katha jokhon buঝা on to abstain kana to যেহেতু বাড়ি kami খন ছাড়ে তাহেন লাগাবো না তাতে abstain from. Not the example all mena you must abstain from drinking alcohol. যে আমদো অবশ্যই যাহা ড্রিঙ্কিং মানে পৌরি নিউ কখন সাহারে তাহেন উচিততাম সাহারেম তাহেনা নঙ্কা তো abstain from মানে keep away from তাহলে ফানি পৌরি নিউ খন দো সাহারেম তাহেনা ওই যেমন ছবি হল মেনা ছবি মিনা ওনা সাথে কিছু অল মিনা নিয়ালাবন keep calm and abstain from alcohol মানে দেশে হর শান্ত সে মস না পাইতে তাহেনা আর উনি তো যদি হাঁডি পৌরে খন সাহারে তাহেনা নঙ্কা হাঁডি পৌরে তাহে নিউ মানে তো ঝুট ঝামেলা নানা রকম আয়মা কিছু হুয়ুগ গিয়া স্বাভাবিক তো ওনা খাতির হাঁডি পৌরে নিউ তো বাং ভালে আর হর্ম ক্ষেত্রে হো বাড়িয়া তো ওই যে সাহারে তাহেন বন লইয়া তাহলে ওনা ক্ষেত্রে ওকাটা কথা বন ইউসা abstain from. Next nonde ar metan all mena nyalabon abstemious in. abstemious in do ka ক্ষেত্রে বন ola jaha
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱤᱯ ᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮ ᱮᱠᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱮᱞᱤ হেবিচুয়াল ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ অ্যাবস্টেমিয়াস ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ keep in eating healthy food মানে ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ অ্যাবস্টেমিয়াস in তো সিনোনিম ᱠᱚ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱱ indulge involve মানে ᱢᱮᱥᱟ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮ ᱨᱚᱛᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ অ্যাবস্টেমিয়াস in ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ definition রে ওনাকে অল মেনায় যে indulging only very moderately in something especially food and drink সাধারণত এমন জম নিউ রে রতম তাহেনা ওনাগে অ্যাবস্টেমিয়াস কাথা দো তো জম নিউ ওনা লাহারে দো যেন ইন হিজুগ মা অ্যাবস্টেমিয়াস ইন ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ exit to exit to ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ agree ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱢᱚᱛ ᱮᱢ তাহলে ওকা ক্ষেত্রে ওকা কবন মত বন এমা যাহা দো যাহা মিদটান প্রপোজাল এমা যাহা মিদটান কাথায় লেয়া উচিত কথা যাহা দো তাহলে ওনা কো ক্ষেত্রে দো আবো দো exit to বন লেয়া যেমন exit না মানে দো consent মানে যাহা দো মতামত assent yield impart নঙ্কা নট এক্সাম্পল অল মেনা he acceded to my proposal মানে ইᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵ ᱚᱱᱟ proposal ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱚᱛᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ exit to ᱨᱮᱱᱟᱜ ফার্স্ট নডে এক্সাম্পল অল মেনা মিদটান the authorities did not accede to the strikers demands strikers মানে ওই যেমন নুকু আন্দোলন লাগি কন্ডুক কানা স্ট্রাইক লাগি তো উনকুয়াক ডিমান্ড অথরিটি বাই মানাও কাদা নঙ্কা নেক্সট নডে আরো এক্সাম্পল অল মেনা মাই বস acceded to my request মানে বস ইña রিকোয়েস্ট এ আজম কাদায় সে বাতাও কাদায় নঙ্কা নেক্সট আরো মেনা access to access to ওকারে বন অলা যাহা ক্ষেত্রে তো মেটান সেটেরো আম পৌঁছা আম নঙ্কা সে allow নঙ্কান ক্ষেত্রে তো access to ওনা কোগে নডে মেনা access means enter reach approach allow নঙ্কা ননে ফার্স্ট পিকচার বন ñel ñam da women's access to justice in India বাংমা তিল হপন কোহ যাহা জাস্টিস যাহা আইন দিক দিয়ে উনকু কোহ সমান অধিকার কো ñama নেক্সট নডে আর হবে না access to education is every child's right sanam pathok ko age
সমান অধিকার মেনাᱜᱼᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ। ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ accompanied by ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ company company ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ companion মানে ᱫᱚ সঙ্গ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱜᱟᱛᱮ তো ᱚᱸᱰে ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ accompanied তাহলে accompanied by ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ তো by person ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱥᱟᱶᱨᱮ তো ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ accompanied by যেমন example ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ I was accompanied by my brother ᱤᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ accompanied with ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ accompanied with মানে ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ সাথে ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ সাথে ᱫᱚ ᱚᱠᱟ সাথে ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ সাথে ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ সাথে ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ সময় ᱫᱚ বাই দ্বারা মিটান বাই এজেন্ট মিড হর মিটান পার্সেন্ট মেনায়া ওনা ক্ষেত্রে তো বাই এখানে উইথ তো সামথিং জাহানা থিংস জাহানা ব্যাপার কন্ডিশন ওনা সময় তো উইথ হুইয়া তো accompanied with যেমন এক্সাম্পল বন নিয়ালা হি হ্যাড ফেভার accompanied with pain উনি রুয়াক কানা সাথে হাসু হো মেনাগ তায়া তাহলে ওই যে সাথে ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ accompanied with ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ children must be accompanied by an adult at all times সব সময় বাংমা গিদ্রা কোদো লাটু হওয়ার সাথে তাহেন উচিত কানা নঙ্কা আর নডে মেনা accused of accused jahan do ona do metan barik kami mid hor barik kami kat bai kami kat mid hor ko doseya ona khetre do accused bon leya mane mid hor ko doseya ona somoy do accused of jemon example nonde mena he was accused of theft mane uni ko dosi kana bangma kumru giyay nongka next nonde তাহলে যে হুয়া he was accused dash murder যে হুয়া নন্ডে যেমন হলা লে তাবন পে অফ মিনা অফ কেবন হলা বাংমা উনি মার্ডার কাদাই মেনতে কো দোষী কানা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে দো accused of next node honka ke he was accused dash robbery kumru kami uni ko doshi kana tahle node che bonola no blank of ke bonola next ar ho node mena accustomed to jahana mane do used to mane do huyuk kana habitual jahan do obhosto gya jahan nongka habitual katha jahan buja habitual katha do ka jahan do dinam kami abon dinam metan jemon setare beret kate mon hutum dataniya tahle na do abo habitual metan kami kan tabona used to kami kan tabona nongka tahle ona ko do accustomed to node kichu gan synonyms ko ol mena used to tabor acclimated to in the habit of
তারপর adapted to, adjusted to, নয়া को সানাম না মানে তো used to. Example नोडे ऑल में ना they are accustomed to having a small dinner माने तो जे उनको को डिनर समय হালকা জম को অভ্যাস किया नोंगा তাহলে उनको আজ का অভ্যাস में ना যে হালকা জম তাহলে accustomed to যে having a small dinner নোয়ার না মানে তো हुई ना used to আর হবন নিয়ালা acquainted with माने दो का जहाँ दो मेटन knowing दो का जहाँ मिहरम बाराय या उरुमियम ओना दो acquainted with ताहले ओकोई साथे मिहर जहाँ साथे आमा उपरुम मिनाम उरुमिया ताहले with उनी पर्सन हुआ ताहले ओना समय दो acquainted with ओना ना माने के नोडे ऑल मिना knowing or being familiar with a person or something जहाँ मेटन जिनिस जहाँ मेटन व्यापार निये जहाँ मेटन घटना निये अथवा जहाँ मेटन हर आम उरुमियाम बाराइया उनकान समय दो acquainted with and example all मेना I am not acquainted with her book इन दो उनिया बोई बारेते बाइन बाराइया नोंका next नोंडे आर हॉल मेना I am not acquainted with my new car इन्या नवा गाड़ी संबंधे बाइन बाराइया नवा गया गाड़ी तो बेसी अडिंग चला तो उन बाइन बारे nya गाड़ी रे चेल लेका सिस्टेमेटिक को मेना नोंका next आर होमेना she is not acquainted with the new clerk माने उनी आइडेन new clerk जहां कना उनी एखोनो अरि उरुमिया नोंका नोरे बन नेल ᱧᱟᱢ दा acquit of माने तो चेन to declare innocent of a crime or wrongdoing or not guilty माने तो जहां मी हर दोषी को সাব্যস্ত ले दिया मेनखान उनी परेते आरो निर्दोष को घोषणा कर दिया ओना समय दो acquit of माने innocent मेनते उनी को डिक्लेयर कर दिया ताते ओना समय acquit of बनला example नोंडे मेना he was acquitted of all the charge against him माने उनी चेतान रे तीना गान दोष जहां को ताहे कना जहां को दोष ले दिया झतो ओना को acute किदा माने को बातिल किदा नोंगा नोंडे synonyms को मेना exonerate absolve तारपर exculpate तारपर clear discharge नोंका जहां मेटन जहां को दोष ले तीना गान झतो ना को दोष यदि क्लियर केता को जे बांगमा उनी दो निर्दोष कियाय से जहां मी हर चार्जे कना को चार्जे माने दो उनी को दोषे कना ताले को डिस्चार्ज के दिया उनी आदो उनी जागे दोष ताहे कानतेया ओना को झतो को निर्मूल करते को आदो निर्दोष हिसाब ते को लेखाइया उनका नेक्स्ट adhere to adhere to adhere कथा बोन आजम कर गया जेमन आठा बोन मारे आठा माने जहां दो चीट तो adhere आठा बोन दिसे तो काम माने दो जहां दो एकदम माने एक ही रकम अंका के तहना ओना समय दो adhere to stick to हर मेटा कमी जहां कना अंका लेका गे कमिया ओना खन एटा लेका तो बाय कमिया ताले ओना क्षेत्र दो adhere to
যেমন অ্যাডহেসিভ বাড়াই গিয়াবন যাহা দो চিট তো ওনাগে অ্যাডহেড টু মানে দो স্টিক টু एग्जाम्पल नोडे मेना she adhered to her principles throughout her life उनी आया जीवन रे जा आया प्रिंसिपल ताई जहां आया नियम आइडियल लेका मेना तया onka leka ge uni doy kamiya onka leka ge tahena to ona khetre do adhere to next the diet will work if it is adhered to jodi ama डाइट ठीक ठाक कंट्रोल रेम दोहो का एंड खान दो अवश्य नय कमी गया माने आमा डाइट आमे कंट्रोल दारे गया नोंका नोडे ओना कोगे आर हो मेना कदा no doubt he will adhere to his promise कोनो संदेह बनुआ उनी आया promise आये बता गया मेनते ओना आया जहां promise कदा ओना उनी onka ge kami ona khon do eta leka do bang bata tai gya nonde ar honka ge mena they will adhere to the terms of the contract जहां contract mena ona na contract leka ke unku ko kamiya nongka ar nonde mena nyalabon affection for affection মানে do oka jaha do maya mamata sneho nongka to oka ona যখন affection na katha hijua ona সময় do for bonola তো affection for মানে do feeling of fondness liking fondness মানে love তো যাহা যেমন মায়া মমতা ওনা সময় do affection for বনলাই যেমন ওটা আমি ফার্স্ট পিকচারে মেনা মেটান আয়ো আইরন গিদ্র খবর কাদেয়াই চেরে যেখানে তাহলে উনি আইরন গিদ্রই চেরে যেখানে যেহেতু উনি যে তার মেটায় মায়া মমতা তাহে না তাহলে নিজেরেন গিদ্র তো সব সময় নিজে ঠেন স্নেহ আদর কাতেম দহই আছে তো ওনা সময় affection for next 18 নডে एग्जांपल और मेना she is affection for her brother माने से उनी आय मेटांग कुड़ी गिद्रा आज भाई उनी आदि स्नेह आदि उनी चितान रे ममता मेना आज मेटान पिक्चर बन नेल नाम दा बेस चेरे जे कना आज भाई दिसे दोहो लगित न्याका नेक्स्ट admit बन बाड़ाइया जहां दो भर्ती তাহলে ওকারে বন ভর্তিয়া যাহা রে তো ভর্তি যেমন হসপিটাল স্কুল নয়া কো জায়গার তো এডমিট টু তো টেকিং এডমিট টু না মানে দো তো ফার্স্ট পিকচার নন্ডে এম মেনা ওনা না গে एग्जांपल অল মেনা দা চাইল্ড ওয়াজ এডমিটেড টু দা হসপিটাল মানে যে উনি গিদ্র হসপিটাল রে কো ভর্তি গাতে নঙ্কা next Arhamina. After passing his exams, Babul was finally admitted to the school. Babul मेटन गिद्र उनी आया परीक्षा को पास काते स्कूल रको भर्ती का दिया नौका 18 बन नेल नाम दा admit into ना माने तो हुई कना जहां तो परमिशन नाम admittance नौका लाहा तो बन नेल कदा admit to मेनखान ओंडे तो admit into যেমন চে লেখা I was admitted into his office মানে দিছে ইন উনিয়া অফিস রে চালার না অনুমতি নাম কাদা তাহলে I was admitted तो इन आया ऑफिस रे चलाना अनुमति नाम नोंदे
ñel ñam dabon admit into ñel ke dabon tale admit into do karibon user jaha do permission ক্ষেত্রে do admit into তো ওনাগে example re all mena je I was admitted into his office je unia office re in chala na অনুমতি ñam leda nongka next ar homena his parents were admitted into the room of principal principal a room re chalar na অনুমতি uni ren parent ñam led tahena kin মানে permit অথবা allow nongka admit into মানে তো nonde ona ko ke mena এটা সাইনবোর্ড strictly no admittance মানে chala bang ganonte nongka next nonde ona ko ge ar homena admittance ar admission na tofat pare jahan re do admit into onde do admittance আর যাহারে admit to onde do admission next advantage of advantage na মানে যত হরবন বাড়ায়া বাংমা benefit benefit তো jahan to che jahan to metan লাভ nongka তাহলে metan লাভ লাভ do ka সময় বন metan সুযোগ হেলান খান আবো বন লাভা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো advantage of নরে first example all mena he took advantage of my weakness উনি ইᱧাᱜ দুর্বলতা না সুযোগে হাতাও কাদা তাহলে advantage of না মানে তো বেনিফিট মানে লাভ কাদায় চেত না চিকাতে লাভ কেদা উনি ইᱧ দুর্বল কানতে উনি মেটান সুযোগে ñam কেদা তাহলে অনা সময় তো advantage of তাহলে বন্দিছে তো কামা advantage পর do of বনলা যাহানা মানে তো হুইয়া বেনিফিট নঙ্কা সুযোগ যাহা কথা দো নেক্সট নডে আর হবে না হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইন্টারনেট মানে তো ইন্টারনেট না সুবিধা কদো ওকা ko kana nongka next node allied on allied on ñel kat gya bon mane do jaha do যেমন চেয়ারে কত চেতান রেখো উঠা তো চেতান রেখো উঠা উনকু যখন লাতার রেখো আটবো না লাতার বলতে জাহানাক চেতান রেখো আবে না ওনা ক্ষেত্রে তো allied on মানে তো calm down যেমন এক্সাম্পল নডে অল মেনা the eagle alighted on the tree মানে eagle আদি চড়ছে উঠে কান তাহেনা তো দাঁড়িয়ে রে উনি হেই কাতে আবে না তাহলে the eagle alighted on the tree মানে eagle গাছের উপরে বসেছিল অঙ্কা তাহলে উড়ে হেই কাতে আবা কানে ওনা সময় তো alighted on next node onka ge the parrot alighted on my hand inya ti chedare bangma parrot টিয়া পাখি উড়ে কাতে আবা কানে node ar hon nyala allied from hande do bon nyal keda allied on tahena node do allied from carbon ola jaha khetre do metan motion card motion re tahena menkhan ona খন যখন বন আরবো না ওনা সময় তো allied from মানে থেকে বাসের থেকে নামলাম তাহলে অনে যে বাস খন ই আর গই না তাহলে বাস কিন দেন তাহে কানা অনে খন আর গই না তাহলে ওনা সময় allied from কিন্তু বাসতে চালাক কান গিয়া চালাক বলতে তো স্টপ লেন্থ না আর কোন সময় তো মেনখান তো মোশন বাস খন ই আর গই না তাহলে ওনা সময় তো allied from ওনা আগে নন্ডে অল না calm down from a car still in motion nonde example all mina the students are alighted from the school bus মানে যে স্টুডেন্ট को স্কুল বাস খন को আটবই না নঙ্কা
नोडे नो चेक ताबन पे ले ताबन पे चेक हुआ I was accompanied to my sister नो सेंटेंस ठीक गया ले ताबन पे nyal kita bon to accompanied to tahe kana ar accompanied with tahe kana che yu anonde I was accompanied to with accompanied done by accompanied with ho hu gya ar metan do accompanied to na kata bon wala nonde abo with ma'am by person ha by person or with to something here with something nongka to kata bon wala by person my sister do person re hijua tale I was accompanied by nonde do huyo tale I was accompanied by my sister okay next noa tang kabon cheka he is senior than her brother noa do jahan lahatin lay le tahna je position order যখন বুঝা ওনার ক্ষেত্রে তো দেন তো নয় তো ভুল গিয়া নয় তো টু হুইবা যেমন সিনিয়র টু জুনিয়র টু সুপিরিয়র টু টু যখন বন পড়াল দা ওंडे বন নিয়ে লেতে है ना যে যখন জাহায়া পজিশন বলতে উনি খন ইন্ডোইন লাটু গিয়া ওনার ক্ষেত্রে তো টু বনলা কই নয় দেন তো পাবনলা হি ইজ সিনিয়র তাহলে টু হার ব্রাদার নঙ্কা অথবা যদি নন্ডে তাহে কিয়া হি ইজ সিনিয়র টু মি নঙ্কা দেন যাহা ক্ষেত্রে বনলা ওনা ক্ষেত্রে তো বন ñel kata ched leka je nonde jaha subject mane jaha order re mena nonde ho same order jeno tahen ma তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো চে লেখা হুই কোয়া he is senior to I মানে then I onka hui koa menkhan node then do babonola compare jaha ona sumoy to bonola to he is senior to her brother othoba he is senior to me nonka oi next I always adhere with my principle no le tabon pe ठीक गया से भूल गया adhere with से भूल बोल गया सरा किताबो भूल क्या गया हुआ मैम ताहले एड्रेस टू adhere साथे टू से टू बनला adhere to ठीक माने stick to जहां दो अब ओना कमी रे रतो बन ताहना ओना लेका के बन कमी एटा लेका दो बान ताहले ओना संबंधे adhere to मतलब भूल गए ताहले I always adhere to my principles next नोटा नेलता बन पे he was entirely absorbed at the book नोआ लेता बन पे ठीक गया से भूल गया चलवी वाले तबन पे इन हुआ absorb
bang anjomok kana lay me in absorb por che bon ola nonde in ma jodi bhul ge khan in hoi absorbed in mane mogno jahan do nonde 5 na bon nyela you must abstain of smoking abstain mane che bon nyel leda keep away ऐसे keep away মানে দূরে থাকা তো you must abstain away তারপরে চেক প্রিপোজিশন হিজুआ নলে নয়া দ কি ঠিক क्या ভুল गया ना भूल लेदा गया वन पे চেবনলা from abstain পরে For from from হ্যাঁ ঠিক from বনলা তো বাংলা নাম না abstain from তাহলে you must abstain from smoking जहां abstain না মানে তো keep away মানে দূরে থাকা তাহলে 6 বনিয়াল লাগে the the one of the they was accused to stealing the money भूल गया ठीक मैम है भूल गया क्या बनला टू जगह ऑफ हुआ with your लेता वन पे accused of your accused माने तो जहां बन चे बन nyal करे जे बांगमा मी हर को दोषी या को चार्ज या को ताले accused of चेक खातिर को चार्ज का ना आया मैं टान जहां बड़ी कैमरे को चार्ज का नेक्स्ट नोडे you must accustom to such a life नोआ accustom to ठीक गया से भूल गया लेता वन पे accustomed माने से जहां दो ठीक है used to अब से অভ্যস্ত তাহলে না used to accustomed to ठीक कैसे भूल गया ना लेते वन पे you ठीक must गया accustomed बदल যদি আবো used to বন পড়া তাহলে you must used to such a life নঙ্কা ঠিক গিয়া তাহলে accustomed to কে হিও হয় next 8 না they are afraid of antisocials মানে সামাজিক যাহা সমাজ না কমি ওনা ठीक ठाक जहां समाज ना कोई ओना को तो जुद गया मेनखान जहां एंटी सोशल बड़ी रकमा ओना क्षेत्रे उनको को बतरा ताहले एफ्रेड ऑफ नोआ दो নোটস টিংকুলা पे তাহনা ᱧᱮᱞ কাদা पे से बांग তাহলে एफ्रेड ऑफ से आरो जहां एटा हुआ ले तबन पे उनको को बतरा चे खातिर को बतरा एंटी सोशल्स तो एंटी सोशल्स को बतरा तो नोआ दो ऑफ के हुआ Why? They are afraid of antisocials. With to नोआ को चेक हबांग हुआ ऑफ के हुआ जहां नोट्स कूल का पिया ओना पे ᱧᱮᱞᱟ नेक्स्ट नंदे आरो कोन ᱧᱮᱞᱟ 9 रे they abide in a village
ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ By. abide in ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ large place ক্ষেত্রে ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ village ᱢᱟ small place ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ভুল গিয়া তাহলে ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ At. at ঠিক small place খান দো at next 10 না বন লিয়া the students abide by the rules নট ঠিক গিয়া সে ভুল গিয়া पढ़ा कदा बन abide by মানে তো মেনে চলা তাহলে নট ঠিক গিয়া সে ভুল গিয়া the students abide by the rules ले तबन पे ठीक गया होई नोआ दो ठीक गया abide by के जहां दो मेने चला ना तो जुत गया नोआ दो नेक्स्ट 11 रे everybody agree to me ठीक गया से भूल गया नोआ they agree with my proposal अच्छा नोंडे दो नोआ पे दिसे दो का होई नोटा तो भूल ताहे कना टू जहां रे यू आर टू खान दो something with खान दो person नोआ जायगा रे मेनखान मिद जायगा रे तो बन नेल किदा बांगमा with जुदी ताहेना ओना खान दो something और by ताहेन खान दो person बन नेल लेदा जहां दो accompanied ताहे कना accompanied with खान दो something हुआ accompanied by खान दो person हुआ मेनखान agree समझ बन दिसे दो का agree to ताहेन खान दो something means proposal जहाना ताहेना जहाना word ताहेना जहाना rule ताहेना जहाना नियम को ताहेना ओना समय दो agree to बन लिया proportional और with person दो जहां व्यक्ति को ताले everybody agree to तो बाबन लिया नोने तो with बन लिया next ताले नोटा चेट हुआ they agree with my proposal ठीक है से भूल गया लेकिन देन जे बांगमा जुदी with ताहेना with खान दो आबो दो person बन लिया मेन खान दो person दो बनु my proposal दो मेटान कथा बुझे कना इन्हें प्रस्ताव ताले ना दो something कना ताले with पड़े दो बांग हुआ नोने दो to कोनोला ताले they agree to my proposal होय ना पे दिसे दो का नोंडे किचुगान मिना नोआ पे लिया होय she was punished dash stealing a sari for মানে তো জন্য by মানে দ্বারা with মানে তো সাথে অথবা দিয়ে যাহা দো from মানে তো থেকে তাহলে ওকাটা বন অলা নন্ডে দো she was punished dash stealing a sari अर्थात तो punishment आजम काट गया बोन तो punishment माने तो शास्ति एम जहां तो punishment तो मेटा noun कना punished तो ना तो verb कना ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱱᱮ noun ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ MENT ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ noun কিছু ক্ষেত্রে তো IOUS ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ noun তাহলে punishment ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ noun ᱠᱟᱱᱟ তো ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ she was punished dash stealing a sari steal মানে তো কুমড়ু তো মেটান শাড়ি কুমড়ু খাतिर उन्हीं को पानिश कर दिया ताले
नोडे चे माने मेना ताबोना फॉर माने तो জন্যই লই কেদা বাই মানে তো দ্বারা উইথ মানে তো সাথে অথবা দিয়ে ফ্রম মানে তো থেকে তাহলে ওকাটা নড়ে তো প্রযোজ্য কোন ওকাটা আপনি ইউজ নড়ে জন্য For. ঠিক নাটা তাহলে নেক্সট দ্য বক্স বিলং দ্য ল্যান্ডলর্ড বিলং মানে তো আসা যাহা তো কামিং ফ্রম বন লেয়া যাহা ওনা দো বিলং হিজুক কথা যে বন লেয়া তো ল্যান্ডলর্ড মানে তো জমিদার তো জমিদার ঠেন খন ওনা বক্স হেজ এখানে তাহলে অফ বন লেয়া অফ মানে তো অফ ল্যান্ডলর্ড মানে ল্যান্ডলর্ড দিয়ে উইথ খান দো সাথে মানে ল্যান্ডলর্ড সাথে টু খান দো উনি ঠেন মানে টু দা ল্যান্ডলর্ড মানে ল্যান্ডলর্ডের কাছে ওঙ্কা বুঝা ফর খান দো ল্যান্ডলর্ডের জন্য নঙ্কা তাহলে দা বক্স বিলংড অফ বন লেয়া উইথ বন লেয়া টু বন লেয়া ফর ওকাটা বন লেয়া With. লেই কিদেন বাংমা উইথ দা ল্যান্ডলর্ড মানে দো সাথে তার উইথ তো বাং হইয়া অফ Two ল্যান্ডলর্ড খান দো ল্যান্ডলর্ড আর টু খান দো ল্যান্ডলর্ডের কাছে ফর খান দো জন্য দা বক্স বিলংড মানে বক্স এসেছিল ল্যান্ডলর্ডের To you. কাছে টু ঠিক ম্যাম তাহলে নটা ফর ঠিক হইল আছে নটা টু বনালো ফর খান দো জন্য বক্সটি এসেছিল ল্যান্ডলর্ডের জন্য অঙ্কা খান দো ফর বন অলকে আমেন খান নটাদের জন্য তো বাংলা নটাদের টু হিয়ার টু দা ল্যান্ডলর্ডের কাছে বক্সটি এসেছিল মানে বিলং টু মানে উনি ঠেন খন বিলং এসেছিল বিলং মিন্স কাম ফ্রম উনি ঠেন খন বক্স হিজুয়া নঙ্কা বিলং মিন্স কাম ফ্রম কোথা থেকে ফ্রম ল্যান্ডলর্ড তো অন্ডে তো টু বনলা বিলং টু নবন দিছে তো কাজ বিলং টু তো সব জায়গায় রেখে ওনাদের বিলং ফর দ্য টু কে হি মানে ফ্রম টু নঙ্কা নেক্সট ট্রিনা ইউ মাস্ট ফিনিশ ইয়োর প্রজেক্ট ড্যাশ 5 o'clock পজিটিভলি তাহলে নডে তো ইন সে ফর সে টিল সে টু পাঠাবো নলা লাহাতে পড়া লেপে তাহেনেন যে মেটান টাইম মধ্যে খান দো ওকাটাবো নলা मैम इन हुआ তিন In you. In you. আর কলে তখন পে ইউ মাস্ট ফিনিশ মানে আম অবশ্যই প্রজেক্ট আমার প্রজেক্ট কমপ্লিট যাহা দ ফিনিশ মানে তো শেষ পূর্ণ পুরো 5 o'clock পজিটিভলি 5টা মধ্যেতে তাহলে টিল হইয়া নড়ে তো হই ইন হইয়া মেনখান ইন দো নড়ে তো পাবো নলা নড়ে তো মাস্ট মিনা তো অবশ্যই ওনা মধ্যে তো ওনা কমি মেটালে আম কামিয়া ওনা টাইম পর্যন্ত ওনা যাহা টাইম মিনা ওনা মধ্যে আম কমপ্লিট মে তাহলে নড়ে তো টিল হইয়া
Next nonde. Children are fond dash chocolates and computer games. Fond মানে তো love. তো font পরে ওকাটা বন ওলা nyal kag gya bon font of bon leya. Habang se? হ্যাঁ তাহলে নন্ডে তো নোয়া কো চে ho bang huya font of. মানে उनको चिल्ड्रेन মানে শিশু को চকলেট আর কম্পিউটার গেম গে को खुशिया. Next nonde. We get rains dash July every year. July তো মিটন মান্থ. তাহলে মান্থ ক্ষেত্রে তো যেমন হলো for to on in on মা বন বাড়ায়া ডে রে হিওয়া তাহলে না তো ক্যান্সেল. In huwa. টু হুইউয়া Later on pe che hiwa we get rains In. Ma'am, in in. month mina in. Next. His father died cancer. তাহলে কি বনলা? For. Later on pe no cancel abon. In the bang hiya nole to. His father died cancer. Dada ho bang hiya. By cancer babon leya died. Died for তো কেমন হলা died for বললে সে died of বললে রাইট অফ ক্যান্সার ঠিক died of তো নডে নংকা গে তাহেনা এক্সাম রে যতর না হয় for of with in ওকা কো ওকা ক্ষেত্রে মানে যতবন বাড়াই কাক খান দাঁড়িয়ে আবন যে ওকা সময় ওকাটা হইয়া তো নোয়া কো আর হোক যা নোটস को যা ক্লাস को हुई के ना ओना को रे ऑल मिना जे ओका जायगा रे इन ओका जायगा रे एट ओका जायगा रे ऑफ ओना को भाले ठीक पे पढ़ा है ना खान के पे दाड़िया আর ওনা जहां एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को दो কিছু কার রুল মিনা ওকা ক্ষেত্রে তো এট হিও ওকা ক্ষেত্রে তো ইন হিও পুরো মানে শুদ্ধ পাল্টা এট ইন যেমন তো ওনা को नेक्स्ट क्लास टिनियल दा बाखान दो ওনা তো পরেতে বন ডিসকাস আরো পরের এটা চ্যাপ্টার কো বন পড়া খুব একটা নোয়া অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন খন দে এক্সাম রে বাং হিজুক গিয়া বিশেষ করে প্রিপোজিশন চিতার গে হিজুয়া তো নেক্সট ক্লাস টিনিयल दा বাখান দো পরে কনজাংশন বন স্টার্টা নতে আইমা গান গে মিনা যাহা দো আবার টেন্স এখনো মিনা গিয়া টেন্স খন কোশ্চেন হিজুক গিয়া ভালে গে যাহা দো ভয়েস চেঞ্জ তো টেন্স না বাদে বাং সেরা লেখান ভয়েস চেঞ্জ তো করা বাঙ্গানো তো তিনা ক্লাস তো নিনা থাবি যে